versus, wow. Nasa loob po, ang dalawang shiny po, nandiyan sa loob, mga kaibigan. Hanapin nyo na lang. Okay, inbound by number 17. Pass to number 22, it's a super jump shot. Wala! Rebound by number 3, backs out ni shiny. Nakakuha ni number 12. Number 25, wow! Singapore step. Father. Super, wow! Ooh! Inbound by number 3. Pass to number 17. Jimmy Kalampag. Hinahabol ni shiny. Hindi nabutan. Dalawang shiny ang iniwan. Wala! Sayang mga kaibigan. Dalawang shiny iniwan dun ha. Jerio. Pass to Kiro P. Pasok. Basket. Number 15. Number 8. Attack mode. Kabila. Papa! Itira mo Papa! Kiro. Uy! Kiro. Jerio. Independent sidestep. Wow! Two free throws. Ralph. Uy! Behind the back pass to the opponent. Brian derecho. Atay na yan. Walang makakapigil dyan. Nag-iisa si attorney. Bago man lang siya lumabas. Yeah! Number 16, pass to Glenn. Uy, hindi pinata si Glenn. Jason, alam ko na gagawin niya. Kanya panlimon. Uy, naku. Zigzagging his way to the basket. Pass to number 15. Pass to number 16. Wow, fall away siya. Magdidikta mo lang kung ano yung sino nag-shoot, sino nag-assist, error. Nahihirapan siya. Ayan na, shiny. Number Muscleman, number 5. Pass to number 30. Super jump shot naman. Wow! Napakaganda naman ang shooting form nun. May assist pa dalawa si Ampong Run ha. Ilista nyo, magagalit yan. Attorney. Ginagawa dyan na sentro. Jason. Wala si... Uy! Inagawa ng Candy. Takbo. Wow! Shiny spin. Move to the basket. Wala. Rebound. Na kanya pa rin. Shiny Edward. Tingin pre. Sabi na attorney. Ayan na, attorney. Inaharang number 23. Anong tingin pre? Jason. Uy! Huwag dyan. Huwag kayo bumangga. Pasok. Galing. Okay na? Okay. Back to the ball game. Medyo automatic po ang ating scoring edit. Kaya po tayo number 83. Ninong. Kiro P. Inabantayan. Nice pass to number 8. Nice pass sa kalaban. Idadrop pass kaya. Yan! Ako behind the back. Napakaganda naman nun. Kung di pa sumika baka di na ipasa. Okay. Number 11. Titira na yata. Teka. Titira na. Eto pala, shiny! Rebound! Number 83, shiny number 2, 3. Points! Alright, Ralph Rueda! Wala, short lang. Mayroon may pag-asa sana. Muscleman, Mr. Muscle, nagmamadali. Piyasa kay Jerio. Kiro P. Number 83, shiny! Bang! Napaka-forma naman ng shiny na yan. Ano ba score? 17-24. Okay, sorry. Oh, rebound. Pass to shiny. Pass to Jerio. Nagaw ni Ralph. Ako nakipagbawan. Shine. Wala. Wow! Put back basket. Kiro P. Ito na. Pagalita ka ni Coach Tingkong. Ayan na, Jerio. Ampong mga daliri. Ampong. Shiny for 3 again. Wala ka dala-dala. Ayan, 3 points. Shiny 3 points. Oh, 30 seconds. 0.01 seconds na lang naabutan pa. Sayang naman yun. Sir, isa na lang. Mapasok na yan. Oh, Jimmy Kalampag. Steal. Jerio, ipapasa kaya? Hindi ko ipapasa to. Ayoko magpasa. Timban, referee, hindi ka namin kailangan riyan. Alis ka riyan, rep. Wow, Uncle Shiny! Wala. Jimmy Kalampag! Yan, pasok. Pass by Rueda. Good pass by Rueda. Assist by Rueda. Sayang si Uncle Shiny. Ang ganda ng tira. Jerio,
Jerio. Diretso. Yan, bagay na bagay. Pumasok na po ito sa Jerio Brothers. Ayun o, yun. Yun, si ano. Mataas din, yun, malapit na maging shiny rin yun. Eto talaga, shiny. Shiny. Attack mode. Yun. Pasok. Inbound by number 7. Pass to number 22. Malapit na rin ito maging member. Kiro P. Uy, block by the... block by the leaves. Talk to the leaves. Eto na. Rueda. Spin move. Pass to attorney. Pass to Pandemonyo. Go. Pre, doon ka na. Do your homework. Jerio. Eto na. Third quarter. Jerio for 3. Wala. Rebound by Jason. Uy, nako. Lead pass to number 17. Teardra. Uy. Lalim. Pati siya nalunod. Attorney Noke. Jerio. Hop, teka na ko. Yun, dito pa pumupunta. Huwag kayo dito. Jerio, attacking. Wala. O, dalawa kayo. Number 17. Number 17, zigzagging his way. Versus Muscleman. Okay, hindi na pinano ni Muscleman. Bagong labas lang po yan. May tanikala po sa paa. Okay, Shiny. Oh! Wow, Godfather Shiny 3 points. Yan na, nag-praise na. Walang mapasa si Atty. Glenn. Naagaw ni Jerio, eto na. Dito na mag-uumpisa pamamaga. Namuwersa na ito. Ewan ko, paano nyo tatawirin yan. Ay, ganda na pagka-pressure break. Pressure break, ipasa kaya. Ay, di binigay. Pero kinuha ni rebound by Jason. Block by Revuela. Pass to number 83, Shiny. 2 points. Apakasipag naman ni Shiny. Ayan na naman si Shiny. Meron na naman siya 2 points. Wow, gustong gusto niya. Off shot, rebound by, ay nako, Adrian. Basket, parang natutulog lang. Napaka-effortless rebound. Kala ko si Romel to eh. Si Bro Romel, oy, Kiro. Pull up jumper for 3. Wala, rebound by Attorney. Na may tatlong, oy. Jimmy Kalampag, nagmamadali. Pinasa kay Jesus, super layup. Pasok. Balik tayo, teka ano ba to? Wow, may, uy. Utang na, walang foul. Diretso. Siya na, diretso mga kaibigan. Jerio with the steal. Dribbling the ball, automatic. Wala. Ay, number 22, sino yung bola? Kiro P. Zigzag, pull up jumper. Paso, basket. Okay, subdivision ha, pag next dead ball. Number 16, Alex. Sinasakay number 17, attack. Uy, iniwan pati pamilya. Wala, Jason. Uy, Lebron Tagalog. Bawi na, ano ba score? 31-50, konti lang. Jerio, automatically. Pag nakarekta na yan, wala na, automatic mode. Yung planetarium natin, nagpapahinga. Nakapos, kanya pa rin. Ay, may gulay. Ano ba? Wala. Nawawala ng moral lang ano. Okay. Para sinardong putik ah. Okay. Number 15. Ganyan po talaga. Go for the kill. Wow, Alvin Pandemonyo. 34. 19-point lead. Nagugulat yun. Nagugulat siya. Ayan, 4-5 lang ha. Kita nyo naman. Adrian, ang laki nito. Adrian, uy! Separation! Ganda naman no, number 12. Wala! Rebound, Adrian, wow! What a powerful rebound. Pass to number 22. Alam ko si pare, Bro Romel ito. Hendrik, number 22. Ayan na, malapit ka na rin maging shiny. Oy, Adrian, pull up jumper! Kiro P. Wow, ganda naman nun. Meron pang isa, yun yung Saturn. Ano pa eh, teka lang, hindi ko ma-video na malakas eh. Ate, shiny! Bang! Yan na. Ninong Shiny 3 points!
si Dave, Shiny. Si Shiny rin, Shiny Dave. Ralph Rueda, 3-point shot. Ako, ganda ng ikot. Wala. Shiny rebound. Shiny Dave. Jerio. 3rd gear, 4th gear, 5th gear. Wow! Pasok. Tatlo sunod. Parang ako lang kanina. Wow, wow nan. Wow, kahit ano pa. Wow, Uncle Shiny. Nakipagagawan. Jason. Pass to Clarisan. Basket. Super jump shot. Hop. Hindi nakuha. Jerio. 2nd gear, 3rd gear, 4th gear, 5th gear. Pasok na yan. 5th gear yan. Jason. Pastor Rueda. Easy basket. Nice passing. Gandang pakanuorin pagka ganun mga kaibigan. 5. Number 17. Ay naku, di tinira. 15. 17 pa rin. Ayaw niya ng puntos. Napapagod na si number 17 eh. Nagpasahan yung mga planeta. Jupiter, Mars at saka ano, Pluto. Hop! Rueda. Attacking the basket. Maganda naman. Okay, wala. Nag-aabang na. Napapagod na si sir. Counted. Wala siya, wala. Pag dead ball, sir. Pag dead ball. Jason. Sige po. Jason. Clarisan. Yan, ganyan dapat. Yun na sinasabi ni Clarisan. Shiny. Dediretso sa kaliwa yan. Pasok. Lalagnatin yan. Number 1. Ella. Number 15. Good daw sabi ni Rex. 5, 4. Pasok. Wow. Ganda naman ng super jump sa partner Glenn. Hop, Kiro. Wow! From parking lot. Wala. Adrian rebound. Basket. Napakasipag talaga ni Adrian. Ganda ng tira na yun. Sa'yo, sir. Yeah. Okay, basket. Adrian. Number 1, Ella. Okay, Uy! Nice pass by number 1. Hero. Dave, eto, alam ko na to. Matik yan! Uy! Nakita niyo yan? Signature move, shiny top. Top board yun. Top board. Still pa. Oy, Jason! Wow! Namumunini si pare Jason. Sabi niya oy, nice steal na Ella! Number 1, super jump shot! Wala! Pasok! Time out! Pwede ba? Tinatanong ko lang, huwag kayong galit. Top board! Uy! Tumabord na naman! Number 22, basket! Time out. Ay, bigay na! Susunod, Jason! Uy! Basket by number 8, Rueda. Gumagawa na si Rap. Oy, Shiny, ito na naman. Nakita nyo, kintab na kintab. Mga kaibigan, ayan. Ginugulo. Pinasa akin. Pinahong ka. Oy! Nai-dribble pa! Time out! Uy, ang bango. Ang mahilit yung kawali, mga kaibigan. Jason! Woo! Fiesta! Uy, behind the back! Wow! Galing, ang lakas talaga ng katawan. Okay, 57 seconds na lang. Huwag na kayo ano ba ito? Third quarter pa lang ba? Shiny! Uy, wala! Uy, rebound by Glenn. Nakuha na yun. Paring Noel, alam mo na gagawin. Wala nang patumpik-tumpik. Yan! Yan ang gusto ko! Ayun na, number 7. Kiro P, wala. Ayaw, sayang. Pero good. Clarisan. Kaya naman, ako naman. Huwag yun akong bantayan. Ay, galing naman ni Len. Pasok ni Kap, pasok. Okay, 20 seconds na lang, sir. Last shot. Yung gusto sumikat, tumira. Okay, mamaya. Okay, mga kaibigan. Okay. 6 seconds. Isang top board nga dyan. Isang top board. Uy, kita. Nag-top. Pre, may nakita. Kuha. Lalo na yung gumanon.
Itali ba yung top board? Naubos na yung buhok sa bumbu. Naubos yung buhok sa bumbunan. Ayan, nakita nyo naman. Shining shiny po yan.